So again, that's not a magic bike or wonder bike, it's education, no? Again, ato nang gihulbad sa the heart, no? Job description, heart is the muscles whose blood pump blood throughout the body, by which lagi 15 to 20 liters in this redesigned by the John Hopkins at Harvard, no, nga ilang stationary bike ipamutol nako, in which, so here again kung ipakita ninyo mo lagi na here, no, sakit kay sa lubot gatibak na, no, nga inis mo convey. So this is the arteries, no, mo ni arteries nimo mura sa kini, no, wala gina iglingkod di mo gahin kuan mo na matiguang mo likramo maluoy taon ko kay labay na lang ilahang stationary bike nga ilahang anak di palit ra bagid kay si mama para mag-exercise mo nang kuno. So sa taas kay usa ka semana sakit sakit sa lubot. Again, that's the reality ha. Gikuha ko ni research statistics ya, and this is based in the US again. No, so gikuha ko na by which lagi gipasuway ta to iyang nurse. Thank you for the cooperation niya. This one, no, mo to nga tapos mo katawa mo to ilahas ilang ko mga model, mga sexy, mga gwapa, mga gwapong nagbikini, diya ko dili kanang oxygen tank pagawa sa hospital, no. Again, so nakita nimo nga ni pump ang young heart mo na, no, to educate them. Ibalik na ang mga video nga na ang Arwin Ergometer wala lagi, walay dili mahimo sa Ginoo, by which lang trust and faith and confidence ya. So here ni balik man lagi, yun di na mo balik last libro here. Well, man ya. Asa to? Okay, again, ako ibalik yung atong akong unlimited na sakit. There you are, yeah? Here. This is from the Divisa page, no? Page 704. There. Again, so, di ta magdali-dali, kay bugat ni mo hang gibutang, no, nga? I don't want nga something happen, yeah? So again, complications of immobility of the body system. Ug nagigda na ka, mauni what happened ito, no? I'm really sorry being honest, yeah? So, muna, tanan, no? Nya, recover mo lagi, no? Here, the skin, yeah? Unya saon man lagi nga ang heart nga makamove, no, mo na ay come up nga gigamit na ko iyang kamot, no, mo lagi to kamot ug tiil, by which mga Amerikano how to do that. Again, thank you.